to share her Christ encounter and reflections on faith. We are privileged to have with us Fire Inspector Stella Marie F. Simbahon. Ladies and gentlemen, please join me in giving her a warm welcome. Thank you so much. To our Assistant Regional Director for Administration, Senior Superintendent Richard Arbutante, sir. To our Assistant Regional Director for Operation, Fire Senior Superintendent Salvania, sir. Other key officers, non-commissioned officers, non-uniform personnel, good morning. Today, I feel like I'm trembling. Acknowledging the presence of our Regional Director, Fire Chief Superintendent Romel C. Prague, sir. To our Regional Director, Fire Chief Superintendent Romel C. Prague, sir. Good morning, sir. So, karong adlaw, akong debate ang usa ka dako nga pressure kay gitagaan kung dako kayo nga tahas. Mo ang paghatag og gamay nga mensahe bahig sa ato ang mga Christ encounter. So karon, akong i-share ninyo ang akong pinaka-favorite na gospel, ang pagkabanhaw kang Lazaro. So ako kining basahon, John 11 verse 1 to 45. May usa ka tawo nga ginadlan og Lazaro nga nasakit. Tagabitan niya siya. Ang lungsod ni Maria ug ni Marta nga iyang igsuon. Si Maria mao ang babayi nga nagbubo og pahumot sa Ginoo ug nagpahid sa iyang mga tiil pinaagi sa iyang buhok. Ang iyang igsuon nga si Lazaro mao ang nasakit. Busa gipadala sa mga igsuon ang pulong ngadto kang Hesus. Ginoo, ang imong hinigugma na sakit. Sa pagkadungog ni Jesus niini, miingon siya, kining sakita dili alang sa kamatayon, kundi alang sa himaya sa Dios. Aron ang anak sa Dios mahimaya pinaagi niini. Gihigugma ni Jesus si Marta ug ang iyang igsuon nga si Lazaro. Busa sa dihang nadungog niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin pa siya og duha ka adlaw didto sa iyang nahimutangan. Humani adto, miingon siya sa iyang mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Miingon ang mga tinun-an kaniya, magtutudlo, pag-o palang gani nga nangimuha ang mga Hudiyo sa pagbato kanimo, ug mubalik ka na usab didto, mitubag si Jesus. Dili ba may napulog duha ka na ang adlaw? Kung ang tawo maglakaw panahon sa adlaw, dili siya mahipangdol. Kay makakita man siya sa kahayag niining kalibutan. Apan kung ang tawo maglakaw panahon sa kagabion, mahipandol siya, kay wala man ang kahayag kaniya. Human siya misulti niini, midugang siya, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako karon aron akong pukawon. Miingon ang mga tinun-an kaniya, Ginoo, kung natulog siya, mamaayo ra siya. Ang gipasabot ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro. Apan ang mga tinun-an naguna-una nga naghiskot, mahitungod sa pagkatulog nga pagpahulay. Busa gisulti ni Jesus kanila sa walay lipod-lipod, patay na si Lazaro. Ug tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto. Aron ka mumutuo, apan adto kita kanina. Unya si Tomas nga higinganlan og kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, muadto usab kita aron mamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, iyang nasuta nga upat na kaadlaw si Lazaro dito sa lubnganan. Ang Betania haduol ra sa Jerusalem, mga 3 ka kilometro ang nilayon. Ug daghang mga Hudiyo ang nangadto kang Marta ug Maria aron sa paglipay kanila tungod sa ilang igsuon. Sa pagkadungog ni Marta nga miabot na si Jesus,
Miadto siya aron pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Miingon si Marta kang Jesus, Ginoo, kung dinhi ka pa, wala unta mamatay ang akong igsuon. Apan bisan karon nahibalo ako, nga bisan unsa ang imong pangayoon sa Dios, ihatag kini sa Dios kanimo. Miingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Mitubag si Marta kaniya, nasayod ako nga mabanhaw siya sa pagkabanhaw sa katapusang adlaw. Miingon si Jesus kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanang mga buhi ug mutuo kanako, dili gayud mamatay, hangtod sa kangturan. Mutuo ka ba niini? Mitubag siya kaniya, oo Ginoo, mituo ako, nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Human siya makasulti niini, adto siya gitawag ang iyang igsuon nga si Maria sa hilo. Miingon siya, ani ang magtutudlo ug nagtawag kanimo. Sa pagkalungog ni Maria niini, midali siya pagbangon ug miadto kang Jesus. Si Jesus wala pa makasulod sa lungsod apan didto pa siya sa dapit diin siya gisugat ni Marta. Sa pagkakita sa mga Hudiyo nga didto sa balay uban ni Maria nga nalipay kaniya, nga midali siya pagbangon ug pagula. Misulod sila kaniya. Kinagunahuna sila nga moadto siya sa lubnganan aron maghilak didto. Sa pag-abot ni Maria dapit diin atoa si Jesus, ug sa pagkakita niya kaniya, mihapa siya sa iyang tila ug mingon kaniya, Ginoo, kung dinhi ka pa, wala unta namatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Jesus kaniya naghilak, ug ang mga Hudiyo nga nangabot uban kaniya nga naghilak usab, nasubo pag-ayo ang iyang espiritu ug naguol siya. Miingon siya, diin ninyo siya gilubong. Mitawag sila kaniya, Ginoo, ani ug tan-awa. Mihilak si Jesus. Unya miingon ang mga Hudiyo, tan-awa kung unsa niya pagkahigugma kaniya. Apan ang pipila kanila miingon, dili ba kining tawo nga nagpabukas sa mga mata sa mga buta, makapapugong usab unta nga dili mamatay kining tawhana? Si Jesus nga nagsubo pag-usab niadto sa lubnganan, usa kadto ka lahog o may usa ka bato nga gitabon sa putahan niini. Miingon si Jesus, kuhaan ninyo ang bato. Miingon si Marta, ang isuon sa namatay, Ginoo, baho na, kay upat na nakaadlaw siya. Miingon si Jesus kaniya, wala ba ako muingon kanimo, nga kung mutuo ka, makakita ka sa himaya sa Dios? Busa gikuha nila ang bato, o mihayag si Jesus umingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo, kay di patalinghugan mo ako. Nasayod ako nga kanunay mo akong di patalinghugan. Apan gisulti ko kini tungod sa mga tao nga nagtindog, naglibot, aron sila motuo nga ikaw ang nagpadala kanako. Ug sa pagsulti niya niini, misingit siya sa kusog nga tingog. Lazaro, gula. Ang namatay ni gula, nga niputos ang mga kamot ug tiil sa mga panapton sa lubnganan, ug ang iyang nawong giputos sa panyo. Miingon si Jesus kanila, hubarin ninyo siya o palakta. Busa, daghan sa mga Hudiyo ang miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus, mituo kaniya. Amazing kay ang gospel, no? Namatay sila sa upat na kaadlaw. Makarelate ani kay sama ni Marta mga questions sa tagikan sa atong mga giagian. Nga Lord, aha naman ka Lord. More than upat na kong kaadlaw gaampo Lord, gid mo gihatag ang akong gipangayo. Murag mawad-an ta sa paglaom. Pero friends, mga igsuon ko diha ni Kristo, dili ta mawad ang paglaom. Kay although nag-question kita, dili na to kalimtan nga it's God's ways and God's time, not our ways and not our time. Hinaot nga sa atong pagtrabaho karon, atong taning ibutang sa atong aling patakan kining John 11
verse 1 to 45. Kay kini nagahisgot og paglaom. Kay isn't it great? God is 4 days late, but He's still on time. Thank you. Thank you for that inspiring message, ma'am. At this juncture, we will call in our Regional Director, Fire Chief Superintendent Romel Z. Trajo, to award the Medalya ng Mabuhay to our speaker, to be assisted by our Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Richard V. Arvotante, sir. Citation B. Pursuant to the Bureau of Fire Protection, Region 10 Programs and Awards and Incentive for Service Excellence, praise, this medallion of Mabuhay is hereby conferred to Fire Inspector Sterile Maris F. Simbahon for her insightful contribution and commendable performance as a group information and education speaker during the Monday flag raising ceremony held on June 1, 2026 at the BFP Regional Office 10. Such displayed dedication commitment served to inspire and motivate others contributing to achievement of BFP mandates and programs, thereby worthy of recognition and emulation. Given this first day of June 2026 at the Office of the Regional Director, BFP 10, Gumamela Extension, Carmen Cagayan de Oro City. Signed, Romel C. Trajo, Fire Chief Superintendent, BFP Regional Director. And now, let us hear a message from our Regional Director, Fire Chief Superintendent Romel C. Trajo, sir.